Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinam khusus kanu ang mga pakali ko, babay mama, pakikinig sa kanunya muhadarat ano. Sumpatan tanu bunso ng bitya tanu kanunay pusan niya siya sa kanu dua kalima asyahada sa meto na inire ko na pantag sa kanu mga izza na dala minizza na bali siya tanu numpong sa kanu kapadzumpat tanu kanu bitya tanu ya tanu ng bitya sa kanunay pusan niya na sumanano syahadat Allah ilaha illallah atau kaso kapag daw sa ashhadu an la ilaha illallah. Ngini imbidayanin, ime upama daun ke syahadatu an la ilaha illallah atau ka ashhadu an la ilaha illallah. Isabuinan, uke da kakina niyabe siyasa kina balimpalinan upama na basa niya, upama na siya ina sa pantag sa bitya sa grammar atau kasya sa language. Upama may ashhadu, na may verb siya sa kanu syahada nomor sa kanya noun ingala ya importante nanto ba malinganan tanu sa mangkas ka nduma piabo ni kasabot tanun sa tana kagina yabun tinmu inyabe dua kalima syahada niya dua timana syahada na nakasabutan bipya meto ba sa kanu pingwa tanu kanu nepusan niya api maanan tanu so syahadan to so syahadat Allah ilaha illallah atau kaso kapag daw sa ashhadu anna o atako ashhadu an la ilaha illallah. Na yakatimba naman nanin ipagdaw na niya shahadatu an la ilaha illallah atau ka ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu pajaksiyangku an la ilaha idala Allahu ta'ala adet apazimban untuk mana anto ba illallah ya tabia nasallahu ta'ala. Pajaksiyangku Allah ilaha idala Allahu ta'ala det apajimban kagina su salakaw sa kanina apajimban na batil di kena usto illallah ya tabiya na sallahu ta'ala idet buwa pajimban kantobe usto nantobe pajaksiyang kwento kanambe mana na syahada na nombe basa tayo na may panun pajaksika jaksian ka ya padaw nanto pajaksian ka na napambagan ka atau ka upama na pangimbanayan ka may pasyano pa anto ka pajaksin taw sa niya bitiala kagina so bitialan to na di kay ka pangimbanar na nabali na koma so may nanso mga saksi nanto be mana na padaw nanto saksi nanto be inarabi mo na syahada na nanto ba tingka ashhadu pajaksianku alla ilaha idala det Allahu ta'ala apajimban kasunteni pajimban asa ako na di usto batil ya padaw na batil o mistake limban illallah ya tabiya na sallahu ta'ala bui det wagi pa pajimban entube usto pajimban entube mana entuba syahadat Allah ilaha illallah to na so syahadat anna Muhammad rasulullah koma tanubanya ugeda entuba mana sunad daw tanon to so kapa syahada banto sa kapa daw sa ashhadu an la ilaha illallah pajaksyangku idala deta padzimban Allahu ta'ala ya tabiya sallahu ta'ala kasakanimu deta padzimban kasusarakaw na batil di kena usto na pito timani syaratin yanin mana na sakali madalwa tiddo pajaksiso taw atau ka benali kapajaksinin atau ka ustuso kapajaksinin na aming ka mauso din so pito timanan to syarat yabi na duanun na may syaratu padaw na kajaksi sallahu ta'ala atau ka uming ka ipaginarabda na may syurutu syahadat Allah ilaha illallah so mga syurutu o kapajaksi sadadet apajimban ya tabiya sallahu ta'ala pamagayasan tanumala mabit beruman yan to paganay na al-ilm yami to nakasabutan upama kapadaw no to so syahada upama pajaksiyangku ida deta pajimban ya tabiya sallahu ta'ala kasakanimu deta pajimban kasusako na di kena usto na kasabutan ke mana nanto ba padawon kabanto
na ikay sa ito syarating kagina aming matang kapadaon kading kasabutan na nadikanen to pamana di kaad na tiddo pamana syahada ni padsabutan kayoento ba dua timanan to dua sapakan to bitiala yan to dua sapakan to bitiala na padsaksiangku idaya det apadzimban Allah Ta'ala kasusayak yang nusayako siman sa saya kanina batil mistake limban ikaduan to illallah ya tabia na Allah Ta'ala ya binadwa na Arab zantoy pagana ento sapak enti kinadawan to sa padsaksiangku idala det apadzimban Allah Ta'ala antoy padaw na ento nafi ya padaw na nafi na dinayanin o pama dinayanin sa dasalakaw kaya ang ente na padzimban sa natimbang adaya inirizikin ka na ngungkad daw ay illallah ya tabi sa Allah Ta'ala buhay deta padziman sa kanina deta padziman no bantang nantuay daw nanto isbat nanyaba kinadaw ba niya sa al-ilm siya ba sa pagana na suruta kapadzaksisa kapadsahada sa dade ta padziman ya tabi sa Allah Ta'ala duati minauso din ba niya ba ilm ba niya siya ba kinasabot ba niya dinayan ka sulang unu mistake inirizik ka sulang unu padziman sa ako sa Allah Ta'ala na yan ka man pinambuat na so baantangan to padzimban ya tabi na sa kanino solahu taala ikadua syarating kapamagayasan tanong kagina nakuatan nun ya na ya makana istiqanul qalbi biha yanin mana na makanal nanduk paginugutano pusong into papadaon kanto sa tiddo paginugutano pusong ikatelo al inqiyadu laha na makambabaka kanumanan unto papadaon kanto kagina padaon kay padsaksyan ka idadet apadzimban kasualahu ta kasuang sa ako na di kena usto inirizik ka mistake na mbabaka santuba mana na kinadaon kaya ni mana tumang ka idasimban kaya tabi sulahu ta so sa ako na inirizik ka rin kasimban anto may padaon to istiqanul qalbi biha adi ikata al inqiyadu laha yani man mbaba no taw so anto pa padaon nanto sanday na daw no padaon nanto shahada na ang bakanin ikapat al-qabulu laha na yan mana talima ka niami di si kenabungan talima ka saya ni mana dala upama na ukita karizik kaun atau kadin kaun katalima ikalima na ikhlas kaun o pajahada ka na ikhlas ka saya ni mana lillahi ta'ala kaginanan to mata paguntuno to na di kena ikhlas nambu sa mapeganan nanto ba ikhlas yani man paguntuan ka tamansan sa didayam ika 6 na asidak yani man pembenar ka paguntuan ka pembenar ka ika yani inarab ini ika namanya asidaku min samimil qalb la bil lisan pakat sa benar-benar bantang ka sa siya makapunin to pembenar ka sa siya makapun kanu pusong ka dikena siabo sa dila na ikapito na al mahabbatu laha na pamana kalinian ka kapajaksin ka banto na itundog tanu sa guna so ikadua asyahada ka nakuatan sa may mana na ashhadu an la ilaha illallah padsaksiangku idala deta padzimban Allah Ta'ala ya tabiya solahu Ta'ala sulang sa akulun na didet kalimban batil iprizikku solahu tabu deta padzimban na nyata nusa ikadua niya syahada ka nyaba sutigu mga matua atau ka entena padaw may dua kalimat tu syahada dua akad syahada na nyabi pagana syahada na ashhadu an la ilaha illallah ikadua na ashhadu anna muhammadan rasulullah na yunatan nun siya muna inyaba dua kalimat tu syahada niya na di niya mapake pabitasan sa yan mana na din ka inggulan so dua banya silan dua kalimat to syahada pantag sa kapaguntulun na upama kapaguntulun to rumunsa siya rumunsa kapaguntuan sa memer basa normal muna niya nakapake buni pambisan ka buso upama ashhadu an la ilaha illallah untobe untuin ka na anan to may tubon so ashhadu anna muhammad rasul oged na siya kanu kanggayabakun siya kanu ka-implementon nandusian kanu tidto kapadjaksi asa ndo kadima kaliw kanu agama Islam kagina na daw tanu di pa kayudop so to sa agama ya tabia na montulim be niya ba dua timama na syahada na di mapake sa timamu siya untuin kakadi kabun makayudop sa upama na agama
Yani madima sampuna pamayan kabutaw ni tingka ashhadu an la ilaha illallah na tingka dikun kwane ashhadu anna Muhammad rasulullah kagina niya ba na tiga bahasa Araba mutalazimatan midda kapade. Setan na bane mamu kagina ireka sallahu taala na meto bahasa bitiatan to pensaksian ke sekanini deta pejimban. Dada eta pejimban ya tabi sallahu taala. Nangin to din kayamu jaksi su Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antube sinugunin nakapananggit sa kanu agamanin akin inipegin siya sa kita no di masuot ka amen kadin kangguanin to na yanin mana na di bun makanggunin to kagina sa gadim bunin to ya sahadan to kadua ka sinugo no lahu taala na tambuan to okay da amen kasi sa kapaguntu sa paguntuan namun sa mga pembatian ka namun hindi ka na problema okay da amen ka siya sa kanu kapanggayabakun siya sa kanu pamakasuto mabawi ang Muslim na di masuot sa pambitasan nin. Nalabi numin kasi sa kanu kang gayabak sa kanu mga mananin kapag implementon. Na makinta no mananin ikadwa niya shahada. Yamana na shahada to anna Muhammad Rasulullah isabway daun ke tingka ashhadu anna Muhammad Rasulullah atau ka tingka shahada to anna Muhammad Rasulullah. Tubay imbidenin na tiga bahasa Araban to sa ashhadu na nanombal na fi'al. Yapat daw na fi'il, siya sa language atau ka grammar na number verb usa ashhadu. Siya sa shahada niya noun nanggulanin ngala. Okay la isawin nan kinapali mo na siya sa atua na tigina language atau ka grammar. Nanto ba? Yapat daw na mana na shahadat anna Muhammad Rasulullah atau ka ashhadu anna Muhammad Rasulullah na pagsaksiyan ko isa benar-benar kan Muhammad. So Muhammad so nabi tano Rasulullah na sinugo no Allah Ta'ala. Si Muhammad niya na manusia niya katawan tanong, Arab, ayanin bansa na Quraysh, ayanin ama na si Abdullah, yanin ina si Amina. Siya pimbata sa Makkah, Makkatul Mukarramah. Sama pimbata sa kanin. Nanyabi sinugo no Allah Ta'ala, nombaya nabi tanong, sakita no ba niya umat, kagina madakli no nao na mga nabi. Nanyaba, natambuan to, padjaksyan ko, ashhadu pensaksian ko anna Muhammadan isa benar-benar kani Muhammad sinugo no Allah Ta'ala. Nangimana nanto ba kapadawsan to ba? Paano nanto paana na padawon na muna niya. Yan mana na pangimbanan ka sa benar-benar ka pangimbanar. Asya ka na sa pusong. Pagunuta sa pusong luso dila. So kapadawon no dila na taman sa didayam, taman sa pusong ka. Na yan mana benar. Isa benar-benar kanu Muhammad na uli penulah tabun do sinugunin siya sa kananguno mga tao sa nagkabana dunia sa magijamu ni manusia ndugin kagina sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinugo siya sa kanu manusia ndugin sa ntuba sinugo na sa kanin upama na pangindaw na no pangenggat sa kanu agama Islam sayta nawagi bi kapangimbanayon siya kananguno pinanudulin upama kanday pinanudulin piangin na pinanudulin na pangimbanaan maginsambun isutuntuan nanto na nonar ni bitian to pinanudulin atau kadapan moma siapan sa moma pinanudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na det bento pangimbanaan ka metubun pangimbanaan sandoy pidawin na siya sa pangitaba na agama na mebe na halal na niyaman ni haram na ndoy inisugunin anggay bakan nanggay bakan do ini sapa na isapa sa kanu ginawa na seta na namataliman ka intuba sa yang nantuba sa mapia akatalima nantube mana na padaw nanto pajaksyan ko isa panay kanu Muhammad na sinugo no Allah Ta'ala antube mananin kapega na bitiabon ya na may pama ashhadu anna sa panay pajaksyan ko isi Muhammad Rasulullah na sinugo no Allah Ta'ala na upama kailen ka na nanto bawe kagina di makadet kagina muadi mananan to na muadi mananan to mana bunso kadaw tadi kana te pamayagi do meting daun kating kapadsaksyan ko inyabe atoy upama si Ahmad nanginganin upama may kapitan na niya babaryo na di kana yan ni manay kinadzaksin ka kinadawn kanto sa tingka upama na may kapitan sa kanunya babaryo ni mana na ubataman na isita na pidsaksyan ki kapitan niya babaryo na makapalitayan kasundoy kasuguanin kadjangilan kasuangon ni sapalin abi-abi no men kayo kabato santo babaryo to nasakup kanin
Na may bumbe pama asa ipaglerta no ba. Nan tubay maananin ipadawon siya kapagsaksi sa bunay-bunay kanu Muhammad na sinugo na Allah Ta'ala malinganan tanong na yanin ba na pangimbanayan na pusong sa malilaw malidayan ibanay sinugo no Allah Ta'ala sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta na engka siyanin sinugo kanu mga manusia ando mga jin serta na pangimbanayan so undoy pinanuduli na maginsani nepusen ndudapan moma na ndundoy inisugunin sayang wangun inisugunin siyabi ni naabit kanu mga hadisin may hadiso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napangimbanayan bento sa upama kasupid dayunin na inisugunin na ngayon kanta so pinggayabak mo dani man isugo daywa ka inukitin sa gayabak na napagunutan into ba na nanta pamakan yung may kanguwet anumambo mga muslim yani mana na kapega na mga dalil ba niya na ndoy inipeg wala ho ta siya sa Qur'anan niya nabi nadapi ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandu siya man na suporto hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na langwang nan tuba na pangimbanayan tanong na ntubay padaw nanto kapagsaksi sa kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamanan talpon sa makisa yan mana nagpamapadaw ng ka pagsaksyan ko ashhadu pagsaksyan ko anna Muhammadan Rasulullah isa bunay-bunay kanu Muhammad na sinugo na Allah Ta'ala nanto ba yan imana na pangimbanayan ng kasatid-tiddo ka pangimbanay aganat sa pusong madidayang malilaw so Nabi Muhammad na sinugo na Allah Ta'ala ndo uli panimbun siya sinugo sa kanuyango no mga to siya sa dunya ndo mga jin kaginayanin ang bidaya sa kanu mga para mga nabi na sa mga para mga nabi na ubos yan sinugo kanu kaniya na mga tao mana so Isa alaihi salam siya ba sa mga Israel na sinugo langon no mga nanguna mga nabi mga rasul na nangatanto bi mga tao nila na di ka namaso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kadunya ni sinuguan nun na paliteken to ba nando sundoy pinanudulin magijani nepos nando dapan moma na paliten nandu so ini sugunin na angwang ni sugunin ang gabakan apakapagayo mun sa kanunan sa Qur'anan so ini sapalin man metobon nando mga limbabaka kanu anguno unto ba sa gabakan nyabe padaw na katimbayana upama nakapagsaksi sa kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kagina kameto na ngingani ni syarat anya batiki na ne ashhadu anna Muhammad rasulana kapadawan niya sa kapagsaksiyan niya sa pagsaksiyan ko isa bunay-bunay kanu Muhammad na sinuguno Allah Ta'ala ngi mga syaratin na intumbe syaratin ti mga ulama ngipito ti manan to nona tigin syuruto syahadat anna Muhammad Rasulullah so syarat o kadsaksi sa sabanay-banay kanu Muhammad na sinuguno Allah Ta'ala sa meto basa na abit tanon to na yanin munting syarat yanin mani padaw nanto syarat na entube kabawi ni na tiddo kapagsaksi na amen ka manggayabak ng kasupito timanan to isabo silan kagina sa ndok kay isabo silan kagina paddaga pada meto basa padawon kunto sa kanu paddaga pada niya pamakadsaksian kay ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah serta nanyabay pagana niya rukuna Islam nyabe pagana rukuna Islam tambuan to entumbe syaratin na ngipito timanan to na kagina tigin mutalazimatani di kanya niya pakabitas weda ingatan tano ka di kanya yanin mana pamakadawon ka na ndo bumapakay asigur na bunay madawon ka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul adnan to arma kinang kataw munto sa shahada tigin upama tigin la ilaha illallah o dia tigin ashhadu an la ilaha illallah ayo bata ating ka mistake ka limang ka nginang kadaan ka pupusa sa wa ashhadu anna Muhammad Rasul di kana pakagaling to kapag undrugon to weda yan ya pagdaon na amen ka so kapag implement nun so kapangguyan nun kapag gabak sa tiddo kapag shahada niya na di ka pakay makapitas sayanin mana na tingkanamboy sana kubudsaksi di kurjaksya ini ka mamuslima kubun mo ba ko na muslima tiddo na di ka mabawi ang muslima tiddo din ka kadzaksyan sa idwati mamba niya sa yani mana makaddaga paranan ka kagina mambo piaso pamikirambo nanginto kapake sa tao a muslimi yan ko paginuutan so ta na sunabini na din ka paginuutan adi ka paken to di ka pakay kan sinugo ninto na makagid bun nangin mo pa makapagliranta man kayaw man paginuutan jaksyan na sunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nadi jaksyan so ta na may tubun
Yani mana mutalazimatan. O geda, amin kapaguntuno tor mo sa kapaguntuno mer, mo sa paguntuno mo na di kanaw kanu kapag implement sa kapag bakun, no kapag shahada sa maya kambitia na kapag Islamu tau, kapag muslimu tau, na di kanaw pakageri sa timamu sa untuin ka. Na, kagina kameto. Na kagina kanayabit inyo may suruta. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabitan tanong bayo maninan ko no kabapayo manan tanong taman na nga. Sa inipito timana ni sa papakaan kasan tanong kaabit tanong. Nginan to. So surut ya pa daw to suruta so mga kondisyon no kapag sahada sa yani mana pagsaksyan ke dala Allah Ta'ala padzimban yata biya so Allah Ta'ala antuba so ashhadu an la ilaha illallah na antumba kondisyon atau kasyarat o pedaunan to ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pagsaksyan ko isa panay kanu Muhammad na sinugo na Allah Ta'ala nan tumbe suruti na pito timamban to metube sa suruta kapagsaksi po nanto sa dala padzimban adeta ya tabiya sa Allah Ta'ala to ya ashhadu an la ilaha illallah. Nginan to balinganan tanong al-ilm. Ya pagampagano yani mana kasabutan ka. Kasabutan kita mo pampagsaksyan ka sa Nabi Muhammad sa daun ke ashhadu anna Muhammadar Rasulullah nakasabutan ke mana ni nanan. Kasabutan ka. Isa bunay kanu Muhammad na sinugo ng Allah Ta'ala. Dasar ako sinugo sa sagunar bani timpo ni kasakanimbo kasakani inolia upama na sinugo. Sa kanindan. Paantag kanu mga sinugo to nang onana na epos ninto ay banalin to pa pinamadsugo. Na di kapakit tingkan na ikadua sinugo. May iba sa kanguan niya sa sagunaan siya mga ingad pag-claim sa alam po kung sinugo sa kanya na nolin na ba sinugo. Di katonong nito. Yan ko nalipan sa kanong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namin kami ito may kama ito na makapir sa kanya namin ka makapatunted bipya di malite. Kanya damba ikhatamu an nabiyin khatamu rusul sa kaninang bani nolidan sangon sa kanong mga pinamadsugo. Nadi kapakay adam pan paginuutan ka sinugo upama nating kasagunaban niya adam mo na sa ako sinugo. Yata ipulyo may sinugo nang onaran. Nada problema santo. Anto ba yani mana al-ilm. Anto may saratan to ingi paganan to shahada. Ikadua na istiqanul kalbi biha yani mana paginuutan pusong kay niya baka padjaksin ka. Kagi namin mamu kamatang kapad daon sani. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah na din kong paginuutan ni mananin sa meto beya kinambitiatan o kaginawan to. Nangin pa ni katero. Ikateo na yani mana na al-inqiyadu laha zahiran wa batinan na mbabaka saya pa daw to kapambaba na paginuguti ka. Kagi na padjaksyan kay sa banay-banay na so Muhammad na sinugo no Allah Ta'ala nangin nanti mana na kapagsaksi sa sinugo no Allah Ta'ala kaginan to anabit ano yani mana na so kapalite sa banay-banay na sa kanina sinugo no Allah Ta'ala siya kanat sa pusong malilaw malidayam na siya sinugo kano mga tao no sa mga jin na sa kanina pangindaw nando pangimbanan suwangon no pinanudulin ang maginsani nepos no dapan mepos no paliten niya may mga pada mga muntusin suwangon no inisugo ni siya nadam kanong mga hadisin langon na so inisapalin man ng paginugutambon na ito may pagdaunan to yanin mana na al-inqiyadu laha makambabakas ang tuba sa man ang mga ibok ng tuba kaming kayabo pagdaw ni ashhadu anna Muhammad Rasulullah inunta na nadika din ka paginugutan so inisugunin na nanginan to mataman may ngalibo di masuot na isita na makapagayon so kapadawan to so gayopakan na ikapate al-kabulu laha ito basarat wan to ay malinganan tanago na yan imana na mataliman ka sa din ka marizik into ba kinasyahadan kanto sa kanin lima na al-ikhlas makapaikhlas ka siya mana pajaksyan kay sa banay-banay kanu Muhammad na sinugo na Allah Ta'ala nanturumbe sa banay-banay sa yan imana na siya kanu pusong ka na ikhlas ka santo ba ikanam na asidak yan imana asidaku min samimil qalb mapangimbanan kasi sa kanu ganat kanu pusong ka padayon ka banto yan imana dila taman sa didayam di kana bilisan di kana kuana po dila po na ikapito na nakalinian kasayan mana na makalilakab bipya sa kalinian kento ba kaginan to be mana na syahadan kanto nakalinian ke kang gayebekan undoy panggayebekan na sukad sanggilasa kanu pajanggilan na yay mana na pakalilasa mapiaso pusong ka na niabay padaw na niya manano dua kalimat syahada dua timana kalima dua timana kaddaw syahada aya paganay na so ashhadu an la ilaha illallah na ikadua na wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Na, kagina kami to, na nangayabit tanong kanunepo sa niya,
hi umani sa timan siabana adan dalilin sa Quran na masiken api di tanuren baumana na mabit umani sa timang basiabe sa pitu timana na syarat nginti pedaunan to al ilm kasabutan kasupedaunan to kapajaksin ka kapasyahadan ka nando mapangimbenar istiqanul kalbi biha mapangimbenar atau kapalitehan sa mapangimbenar pusong al inqiyadu laha nando makambaba kasakanun tuba asyahada sama magizani mape kando upama na masul nando mataliman ka nando makapaihas ka nando benar ka mapangimbenar ka nando kalinian ka pitu timan na umani sa timan na adan dalilin sa Quran na masih kena piaditan dan labitan au yatan bu labitan na adan siapa na ampun boa siatan na koma sakano kinalabitanu sakano ikapatek na dia data no mayabit idalilin sa Quran ini abe pedaunan ya surut kondisi na kapasyahadan ya na so ikalima ikanam ikapito na abitan tanu yan ya ikalima na ne kinatau sa al ikhlasu biha au ikhlasu fiha upama kapasyahada su tau sa yani mapiandon siya sa dua timanan ya so kapajaksi sa pajaksyanku da deta pejimban ya tabi sallallahu taala ndome tu buna pajaksyanku sa benar-benar kanu Muhammad na sinuguno Allah taala na isita na makapai khas ka santo papedaun ka ngingana pidaun Allah taala sa dalilin sa niabana ikhlas deta ikhlas dikena pinangumba bitiana manusia bu kajina siabu kinanut sa Quran na ya pidaun Allah taala na tigin fa'budillaha mukhlishan lahuddin fa'budillah mukhlishan lahuddin siya sa suratul Zumur ayanin lumiloy ayatannya number 2 atau ke ikadua yani pidaw fa'budillah simbe ka sallahu taala mukhlishan lahuddin sa ikhlas sa kanu agama na kinadaw banto sa ikhlas na anto mamali pedaw nanto kapajaksi sa daya deta pejimban yata bi sallahu taala kaskanim wi deta pejimban suang nu sa akol na di usto batil nanto be pedaw nanto kapajimbaw nanto ikhlas nanto be pedaw nanto ikhlas sa kanu syahadat alla ilaha illallah nanto ba ikanam nakasyaratan niya sa tingin asidak yanin mana na pembantang su tau pembenah su tau sa dikena pendaramiya sa dikena dobusan nana syarat siya kanu kapajakisa asyhadu alla ilaha illallah taman sa kanu asyhadu anna muhammad rasulullah kagina isabo siya sa syarat mga kondisyon na mana su kinadaw Allah taala asyana dalam sa suratu al-ankabut siya sa puna na ayatan na muna niya siya sa puna na ayatan yanin lumilo na ganat sa ikaisa taman sa ikatlo siya sa puna na suratul ankabut ya pidaw Allah taala na bismillahirrahmanirrahim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ya mana nanto nanginto ti Allah taala ya ka anta po mga tao na aming kaddaw niyan dani may paginukot kami sa Allah taala na di rin siyan mabatayo Untung may kaanta po mga tao, pamaka dauntan ni may paginugutak ko sa Allah taala. Na upama na dia kun mabatayo. Atau kapama daun ki may jaksyang ko idara, deta pajimban. Yata biaso, Allah taala kasakanim wi deta pajimban. Na basa ngarian to. Nangin to uston bento sa dia kun mabatayo. Udi na piyam maginugutak ko pan. Na di ti Allah taala kasabenar-benar na binatao na ibun. So mga taon tua nanguna sa kanilan kagina yan to tangga nando kasabutan Allah taala tembay tidto kaniya ni pangimbenal pembantang siya kanu kapag islamin nando unduning kasabutan so upama na pandayabuta na nyaba kinadaw ni mana sa pembantang pangimbenal na nyabay dalil banya sa yani mana na sida kaniya padaw na kapangimbenal siya sa padaw na syahadat Allah ilaha yani mana saka ataw muslim ay tagon kasi ginaw ya piang imbun pia pag islam kabun apya penggabak kabun sa tido ke islami na adnan to mabatayo kabun kagina pagilen wala taala ungin to makatig ka nungin tamana bagla iman ka mga batawan kagina de kanaya ka batawan wala taala nan to may tiyo bapan ka adnan to batawa limubun
kapag ilen su to tungi nga tamana kabarga imanin sallahu ta'ala. Ika-pito niya niya sa tigina al-mahabbatu laha kada isita nakalinian so padauman to antoy manana upamana shahadan to na yani niya dalil na so kinadawno Allah ta'ala sa ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum aw la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. So kinadawno Allah ta'ala sa yani mana na sa kanutigi ng mga tao apa maginugot sa Allah ta'ala hindi no pamaruliya so mga mga di ka na mga Muslim mga kafir anto ba pamarulino pamana ipaggalimoy ng ipadabangino kagina inisapol Allah ta'ala ito kagina siya sa syarata la ilaha illallah na nakasarato ni naisita na tamumpang kapadyaksika na kalinika so Allah ta'ala sa kalinian ka sa ako sa kanin na may tubon sa mga taon to mga pagkapat sa kanula ilaha illallah pabbaniya kinadawon Allah ta'ala siya sa mga ayatanin at tigin innama waliyukumullahu wa rasuluh waladina amanu ladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un sa benar-benar na yano budet ipaggalimoy ipadabangay na solahu tanu so sinugunin nanto ba ito ba mana na mahabban tulo na bali niyawi mga dalilin na kumpleto ba to so pito timanan to mga dalil o padawnan to syarat o kapadyaksi sa pamana Allah ta'ala yame to na so kadawnan ka sa ashhadu an la ilaha illallah padyaksyan ko ida deta padzimban yata biya solahu ta kasuyaw no sa ako padzimban sa ako sa kanina batil di kana usto kasolahu ta wi deta padzimban nanu padyaksyan ko o ashhadu no padyaksyan ko anna muhammadan isa banay-banay kanu muhammad na sinugo na Allah ta'ala santo be mananin ikapadyaksi ng kanu nabi muhammad anto na napadyaksyan kay sa banay-banay na sakanin na sinugo na Allah ta'ala sa banay-banay kapadyaksi ka ganat sa pusong malilo malidayam na salita nanto ba paginugutan kasuangon no pinanudulin magizani noli nando dapan siapan sa pamana sunona noli sa pangimbanayan kento ba nando salita na panggayabakan ng kaso ndo ilangon no inisugunin nando upamana so inisapali na padzanggilan ka padangkan ka sa dahil makataliman ka sa mapento ba nanto be padaw nanto kapadyaksiman kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanto ba mana nanto be ashhadu anna Muhammadan Rasulullah serta nanto may mga syaratin na suyangon no syaratan to padaw nanto kapadyaksi sa Allah ta'ala to kapadyaksi sa nanto ashhadu an la ilaha illallah na siya tanong bawang sa nyabe padaw na niya dua kalimat to shahada mana so ashhadu an la ilaha illallah undo so ashhadu anna Muhammad Rasulullah na di kenapa namu niya upama na inumbal atau kandosan ka daan dalilin sa Quran sa suka pajaksiba niya na niyadam bay upama ni pego Allah ta'ala na adun shahada ini sugu atau kapinanud tuli ni yabe det na suka pajaksi sa kanong dadeta pajimban yata biya Allah ta'ala kasusalakolun na dikenaret ka batil nando metubun so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na labi tantani dalilin ikaisan so kinadawno Allah ta'ala sa dalil atau katanda ebidensya sa so kapadyaksi sa daya deta padzimban yata biya Allah ta'ala nalinabi to Allah ta'ala niya sa niya ba abitiala yapid daw no Allah ta'ala sa surat Al Imran ikasapundo wawi lumilonin tigo Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim ya mana niya na bijaksyan Allah ta'ala saya ito na inipayagin sa benar-benar daya deta padzimban usto kasuang no sa ako simban na batil di kana usto illallah atau ka illahu yata bias kanin yan pagampagan ni jaksi na sa Allah ta'ala inipayagin sa kanong mga ulipanin into ba inipayagin idaya deta padzimban yata biya sa kanin kaso sa ako na batil di kana usto wal malaika abago mga malaikatin panaminamo jaksi sa meto ba dan padzimban adete yata biya sa Allah ta'ala meto pan sa mga tao ano mga ilmunin kagina pimbitian nilan
Pimbitiano mga to, ano mga ilmu ni dadet apajimban. Ya tabia na solahu ta kasusako apajimban na upama na batil. Qaiman bil qist. Ndu solahu ta sa kanni pedudu sa kanwang nu pinamawi saya meto na tinudunin sa yang rezeki nilan nando kapadiakap sa kanilan nando mga yangon na inanggenin sa kanilan. Napipaumanan ni manam siya uliana katapusan ayat la ilaha illahu daya tingin deta pejimban ya tabiasu Allahu taala huwal azizul hakim sekanin pakagaga atau mapulu pamana hakim yani mana kataonin pembetajun doy maka ustu ikesen to ayatan yani mana dalil sanyabe kadawannya sa Ashhadu an la ilaha illallah pajaksian ku daya Allah taala ta pejimban ya tabi sallallahu taala tobe dalilin siya sa ayatan bun manam saya mana benai basu kapag syahada kaya dan mineguna sallallahu taala sa mito basa ayatan to nabatiatan ikaduanya ayatan apakah tutubun sa kapagsaksi kapag syahada sallallahu taala na siya na dalam sa surat Muhammad ayanin lumilo na sa pundo siyaw ti wallahu taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Tunte kati wallahu ta'ala isa benar-benar na daya det apajimban iya tabiya na sallahu ta'ala na usto data no makinig syahada na kagina mana bun sunad daw ko sa kanu na upama kadawon ke ashhadu an la ilaha illallah na nambumbay la ilaha illallah nan kagina yabu na komanan to na pajaksyanku na ugila pia din kau madawin to kapidawon ke la ilaha illallah na yani na mana na daya det apajimban ya tabia na sallahu ta'ala na kagina muslim kaden na daan na muna nakasugo sa ikaw mapega na bitya yan mana syahada po niya dalil pun sa syahada na ikadua ikatelo ayatan amin bitya sa syahada pun yani mana kaaden atau kabenayo kapanggayabag sa niya kapag syahada niya sa ashhadu an la ilaha illallah na mana sukinad daw no Allah ta siya na daan sa surat Ali Imran ay ikadampundu 2 number ayatan niya ti wallahu ta'ala wa ma min ilahin illallah datin deta pejimban da deta pejimban da bantang pejimban kasusako di kena bantang illallah ya tabiya sallahu ta'ala nantu be dalilin siya manam sa dalila me kagina so ashhadu anna muhammad rasulullah pejaksian ku isa benar-benar kanu Muhammad na sinugun Allah ta'ala yani mana na amade ibidin siya sa nyaba na aran saksi sa kanu Nabi Muhammad sa sinugo sa kanin sa siyana daim sa kanu Quran na niyaso ikay sa ayatan asyana daim sa surat Ali Imran bun magatus 64 yakad daw Allah ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ti wallahu ta'ala laqad sabana manallahu 'alal mu'minin na inanggin wallahu ta'ala alimu sa kanu mga tao ang mga mu'min. Nginto ba inanggin wallahu ta'ala to atau kalinimuan wallahu ta'ala sa mga tao mga mu'min. Yan imbanto inilimu kanilan. Idba'atha fihim rasulan na sinugunin pinambuating kanila ni Isa sinugo min ampusihim anto ba sinugo na upong kinuha sa kanu ginawa nilang kagina manusia pun intento ba so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim pembatya kanilan sa kanu ayati mga ayatan Allah ta wa yuzakkihim nanu pazuti kanilan wa yuallimhumul kitab wal hikmah nanu pamandu kanilan sa kanu kitab nanu so hadis para kadaw na so kongangan na kaginayan yang kadan na danatarin sila. Kinatayo ba niya sa pinambuat Allah Ta'asa? So Nabi Muhammad sa ubun sa kanuginaon nilan na saksibe niya sa yani man niya be syahadat Allah syahadat anna Muhammad Rasul kadzakis sa sabuna-buna kanu Muhammad na sinuno Allah ta kagina inabi to Allah ta ni ayata sinugus kanin siya. Ikadua ayatan na kinadaw no Allah Ta'ala sa siya sa suratul munafiqun Tigulahu ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasulu so Allah ta'ala nakataon ini sabon na sa ka Muhammad na sinugo Allah ta'ala na saksin to sayan mana sinugo so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagina kami to
Na uming kaputusan tanoi nya dua kalimat syahada nya dua timana syahada ya metu nasu asyhadu an la ilaha illallah atau ka syahadatu an la ilaha illallah atau ka la ilaha illallah. Na yanin mana na metu basa na dau tanonto daya deta pejimban ya tabia sallahu taala kasusarako pejimban na diusto batil kagina marake na me pejimban sa gudaban sa dunia na marake beuna pejimban na yangunan tuba na batil da ustun kadusan kabaydusan na yani mana pijaksian kemetu ba na ikadua na initundong kaman sa maksi isa benar-benar kan Muhammad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sa benar-benar pijaksian ku sa benar-benar kan Muhammad na sinugun Allah taala sa metu be manani na yani mana na pangimbanaan ke sa benar-benar sinugun Allah taala siya sa dunia sa benar-benar kina kapijaksin kon sa siya sinugun kan mga gindo mga manusia na suangun na pamanudo Nabi Muhammad na pangimbanaan magitsani nona ndo molipan na suangun ni sugunin na ngabakan ka suangun ni sapa ni janggilan na yani be na kaputusan yani mana sutaw na timbang ayanin pidtayo na langulangun no mga panggabakan siya sa dunia niya magitsambu ni manot matiwayo magitsambu ni yaning kapaegan na yatano kapageo na simba sa Allah taala na naisita na timbang muna pinangakon ka iting kayo ko patumpan sa Allah taala panunan to padzambeng ako sa da papadjanguyang kun yata biya sa Allah taala ndu ikhlas sa Allah taala padzakat ako ka dadet kapanggayabag ko sa kapadzakatan yata biya kanya biya padaw na syahadan to kaginan to ngit pito time syaratin to yata biya kapadzakat ko na inugut ko sa Allah taala niyo ko papadumpan sa kanin paggagi ako kanto be kapaggagi ko na inugut ko kano pidjaksyang ko to sa etana meto na pidjaksyang ko susinugunin sa yani mana lukoy padsango sa Allah taala buasa ko metumba panigusi ako kadak di kana ko paliw kanundo ini sugun Allah taala na mau saraki ka yap na pataus tanu na panigusi ako upama na padsasande ako pangarakila ko upama na siya sa kapaggalilang siya sa manot matiwalu na umingka pambanasa tito padumanan niya be we kaginaya kang na marakli to mataging pangunto na dining kasuwat na yani mana na lang ng gigesa na isita na din ka makapasibay agayabakang ka kayon ka makapatumpa sa kanulaho tayo magidjamo niya keron na simba amapeg may basa nalayaman tano may ya kagina pada mga tao na yani buka tao na may mga simba na kapag sambeng kapag puasa kapag zakat kapag gagi kapag nadaka ndon san ugeda aming kambitihan ni simba kinadaw sa daya deta padzimban yata bi solahu taala na manot matiwayo na simba yangun aming ka pagunutan ka so ini pangitaban wa agama Islam kaginalanguangon ng gigisana ng pangitaban wa agama Islam di kena ka puasa ka zakat ka gagi ndo kapanadakabo kandaw kang gobyerno kag kakalilang kag kadasande kapamagarikire ndo pansan kapangano po ngipan kapabarmal lang kayano ni tago sa Ginoo na piaso kapeurup sa kasilias ananda ni manot na kita nun nangingana ka na agama Islam ni pamando at niya pa na ubupun sa Allah taala kayo sa kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigin amin kayo mudap ka sa kasilias na yan ka yuna samangkad na biwa nga ka ayakad tayo na Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is amin kayo ka na yan kayo na kawanan ka na yakabatya na gufranak amin kayo ka sawalay na yakad tayo bismillah amantu billah tawakkatu ala Allah amin kayo mudap ka nan tuwe tayo ka man yaman manayede kameto mugong sa maambal magaraka sa awang manot matiwayo na arambitianin siya sa agama Islam na yapan habi kapag kakamal kang gobyerno na tambuan to pidaw no lang taala pakikinagan tanoi ayatan na niya tiwala huta siya sa suratu An'am surat Al-An'am ayanin number umiloy ayatan na magatos 62 tamansa magatos 63 tiwala hutala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pakikinagan tayo ni mana ni na. Qul daw kaya Muhammad inna salati isa banay-banay kanu kapadzambeng ko wa nusuki nanduso kapadzumbali ko wa mahyaya ndusulangun gayo bakku sa relation sa kapaguyag-uyag ko siya sa dunia. Wa mamati ndusulangun gayo bakangkum pan sa uliana upama siya kanu pantag kanu kapapate ko antube inukula uta sa aki.
Yani mana manot matiwayo. Lillah na yuku pasangun sa Allah Ta'ala. Ndo yaku untulen na supangitabana ini batado Allah Ta'ala. Yuku pasang lillahi Ta'ala. Ipagi khasku sa Allah Ta'ala. Nandulu ko ba, di ko suwangan. Ikinabatari nung sanday pangitabanin. Nanto ba yung gaya bakangko. Kanto ba yung mana na, ashadu alla ilaha illallah. Padsaksiyang ko idala. Allah Ta'ala deta padzimban. Yani mana penggaya bakan. So ndo ini sugunin. Kaginan to ipadaw ng to simba. Na kapag inugot sa pambabaka. Yapat daw na simba, amin kabitiyan ni simba, na tigin al-inqiyad, kambaba, wal khudu, sa kapag inugot. Di ka na ba yata di pa na islaman to? Sa kano kinabitiyate, al-istislamu lillah, kapag jurenda sa Allah Ta'ala. Bitawhid, sa pakiisaisan. Sa anima sa kanin buwide tao pa mana paginugutan. Wal inqiyadu lahu bita. Andong babasa kanin sa paginugutan si kanin. Sa lango na inubalin na pangitaban. Lango na inisugunin. Lango na inisapalin. Na ando inisugunin ang gayabakan so inisapalin na zanggilan. Na yanin mana, na tambuan niya, ayatan niya, na ilo ang balinganan to. Kul inna salati, daw kaya Muhammad. Isa banay-banay kanu sambayan ko. Wanusuki, nanduso kapanumbalik ko. Wa mahyaya nanduso ang no mga gayabaku sa ukita uyag-uyag ngi ukita sa uyag-uyag ka kapangangawid na kaniwusyo kagakayo ma kadzanday tamang kanundo pansana manot mate kaya pud daw na gayabak sa uyag-uyag na langon na niya ba panggayabakan taw wa mamati nanduso uliano kapati ko iukulaw ta sa kiingin wa ta sa ki magaga ko lillah nana lillahi ta ikhlas Allah Ta'ala ando makunut sa kanu ini betado Allah Ta'ala Rabbil alamin antube sa kanini peduro sa kanu sa kadunya la syarikalah dapat tumpukan kun wa bidzalika umirtu kaname sabab kinasuhu sa laki kinapambuat saya sa aki sa dunia wa ana awwal muslimina sa kini pagampagane makasangkup na ilen wa igay ba ka mga manusia ka siya to bakaton ne kapadzambengan ya nandung kaya na abit siya kapadzambeng danin abite para simba kagina so kapadzambeng na ini specialin sa kinabit niya sa kul inna salati kagina tigi niabe simba ane berin so doa so lawas sa agayabak nando so pamikiran kagina di kenapa paguntulka kay pamatian ke nani ang mga pembatian sa sambeng may tubun so lawas ang kapanggayabak paruko padsujud may tubun so akay ang kapagitong na yani mana timbang sa meto anebrin na initundugin manam te ginawa suki kaginan to ipakanan to siya sa lawas langon nito lawas kapag daw so ngali panggayabak so mga lima kaparuko pa jujud ngipan pamikir so upama na akal kagina di kapake di mamikir jambeng kagina malimban na initundugin ni wanusuki kapanumbali kagina tubaso tamuk kagina entu lawas intui dapang kapital datamu ko ka usal na tigin wanusuki so kapanumbali ko kagina kapanumbali na di ka makagurbano di kanaran kuitan ka kagina di kanayaman na nusuki usay kapadzumbali pang kasangun no connection sa anong pan ka kausahan sa kuitan na timbang ko na yani kapega niya na angun may kapadzumbali kundo so uki to kapagagi ko na kagina kapagagi kagastuan kabayadan na niya ubati gini nabit kagina niya mga point ba na abugo mga simbar na sarakaw na inamong iniwa mahyaya langon uki to kapag uyag-uyag. Hindi kapag uyag-uyag ka, makatulungan ka, kagadamang ka, kakanan ka, kaya mo na naran pangitaban sa agama Islam. May ito ba naabit ko ito? Kaudas sa kasilyas, kaliw sa kasilyas, kapangaluma, kadzayang gunya, langon, na iyan kung may panguha ng mga tao sa saguna. Dito pambitianin siya sa kapadzambay. Kasi awi ikuha na sa kapagkakalilang. Ungin niya, upama kay ingulaan tanuso, kapag daw niyan sa ashhadu alla ilaha illallah, padzaksyang ko, idadeta padzimban. Yan to daw na padzimban na paginuutan sa kanu inisugunin, pambabaan sa kanu inisugunin. Ya tabiya sa Allah Ta'ala, na pupusi kadake ni pamagu, siya kanu mga ukit sa umin kasi sa kapagkakalilang. Tabiya po, ampo na kuno kanun teni pakakindag, okay, na niya ba na yade tamaribyo no to muslim. Madake din inimbagu, adan to adan pagkuan, nga pa na. Mga babaya inom ba may pag-ale-ale, nga pa na. Pembetuan babay armama. Langu yang una namba namin kilin kanya be. Kapag daw ka sa ashhadu alla ilaha illallah na sumbakin langon upama na nabayo ni langon nyimpan kapag sanday na may tubon pupusi karaka bawal na inuntabo na pidaw ki ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasul yani mana na masyaba sa niya upama na pambitian masya pambitian kagina tambuan tumambo upama ka makangumito mo ni kapag hukom kapag gamal yun to kapag gamal na upama na may tumba uy
Yanin pan, dia pandaka usuli na agama Islami kapagamal, apiaso kapaudup sa kasilyas. Niya ba mga bityan na mga tao sa saguna may di man ludapan na mga pamangusiatan niya sa agama Islami kapapolitika. Ni kapapolitika siya sa kanilan. Kapapolitika ba na apiaso kapamanaw na nalimban ka, yan mana sa kapagamal. Hintay man naman, di pamana pagkapahamon. Inyan basan ba sa ingad tano? Kasi sa pera niya mga darpa, di niya ngi gambitiay ng sa may kinasabot ng kita. No? Kasan sa kita no, tamupan, mambitiay ka pa politika na kapanday butay sa kapagamal. Kaya naman po, paggamal niya na babasa, tingin sa akin makataban, tandua kuno, kaya insyaAllah ta'ala, umpiang ko mga kayasada, o di na insyaAllah ta'ala, tabaan ko sa kano. Ika na basan ka, ang una, nakayang sa sinso, ang ulang ubang na nakausay kanin, nguso na tuwang ka nakakamay sa kanin. Yapad daw na politika, niya ba, Iren, siya sa agama Islam, siya sa basara siyasa, yapad daw na siyasa kapag gamal. Nananambay pad sa pinakamasya at ini ka agama Islam, na kapag gamal. Kaginadig kapya yung uya-uya di makatito sa kakamal. So agama Islam, so mga tao, ang mga Muslim, na di mangagawa sa kamal. O geda yanin ipauso na patitunin sa kamamal. Harami agawan ka sa kamal sa pagkamal. O geda papadidun. Ndo, nginto di magapasok Muslim, magapasok. Kapag bityan niya sa may politika na kalibutan, di pa kasugatinan. Yan mo kapag kasugatinan na aming kapamadalawang mana na yan yung kahana sa kapapolitika. Numing ka na may kinasabutin o kapapolitika kapandayabutay sa mama so kita na uway. Okay na aming koreksyonan sa tito-tito sa bityala. Puna no bityala na yan yung inarabi politika na siyasa-siyasa kapag gamal. Pag gamal, nando sa mga tao paggamaan niya ni mana sa mga atuwa no inibatado kukuman. Nante minatadya kukuman. Daran saya ko minatadya kukumanan niya men kapag inuntun kaswalaho tayo. Uge dayan ng gula na manos yan sa dunya na namatadyan sa pangitaban akan yan din. Natambuan niya mambu ileno. Ka inipamado Allah ta'ala. Sa kita manos siya dabong kagagata. Kanya ba sa gunapan ng gua corona niya. Ang corona niya. Ntin sani matuno matagasa presidente. Ang apia Amerika niya. Nadama pia pangguyan. Pedu bubuna inibatado Allah ta'ala. Minanggay sa kanin sa batayo. Kanya man na batayo men niya. Okay, dadiata budi kasiu na aranto so mga tao kakenalin kagina niya ben bidayan amin ka makoma so batayo na so mga tao anto upama nakasabutanin na pambawiya bayas sa kanilan. Ndukan kagina kakenalian pakayunian pakasendit sa kano unian pakapambalingan sa may kahanda no Allah taala ng kagina angu nang gigisa akang uwa siya sa dunya na kahanda no Allah taala. Kahanda no Allah taala. Upama di manggula o di kena manggula. Ya tabia nasutaw kaming kapag di babanin, upama kadupangan, papulumpak sa traksan sayana, o di nabidi padzambeng, di pabuwasan na din makasanitin to sa lahutas, tingya ko di kapabuwasan na kagina inukul lahutas, di ka na meto. Na niya ba, na masabi niya mapangaji, well, di ko katawan, maraki mo ni komba sa kaniniya mapangaji. Niya dambaso, upama na kinadaw no lahutas, kagina abitan tanong ka, koneksyon mo niya sa sahada niya, siya sa sahada. Siya sa kaya na puros na 5 minutos. Siya sa surat Al-Araf. Siya sa katapusan na suratul Araf. Naran sa ayatan, mapega ba na, yanin lumilo, na namagatos sendo, wayo pundo ayo. Wahid samanya. 188. Yapid daw nulahu ta'ala. Tingin, kulla amliku, linafsi naf'an wala darran, illa ma sya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'u in ana illa nadhiru wa bashirul liqaumin yu'minun. Ito ba ayatan nanto? Sinuguno lahu ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw katiin ya Muhammad dyan sa mga umat ka. Saka nanya nayapit daw no kwana wa ka daw no lahu ta'ala sa meto. Tigo Nabi Muhammad la amliku, sakit ko Nabi Muhammad, la amliku linafsi naf'an wala darran. Na di ko magaga kanugino ko, ikanggang ko sa makagapiayon. Meto uli makagedon. Ikanasaki. Ipagangge sa ginoo ko niya, sande makalinyang ko, makuha ko, sa kiwa ginoo ko. Wala darran. Meto uli umikakuan. Mga katimbaman na di ko kadipeni ginoo ko sa upama kamoma ko na, yaku saki pagjugyug sa makuha ko sumapya sa ginoo ko. Na may tubuno di ko madipen aming karma ko masakya marata wala amliku ni walau kuntu wala amliku li nafsi nafan wala illa ma sha Allah ya tabia na min kakiwala taala makuha ko mapianto may tubuno madipen ko mo ganto illa ma sha Allah walau kuntu umana butigo Nabi Muhammad kaya ko ka adan
alamul ghaiba ikataon ko di pangkelay, lastaksartu minal khair, napakadakreng ki mapia ang gulang ko kagina mambo pama ya mangguli ada makagede nakataon ke di pan mo mapaawi kan udi nakataon ke siya sa kapamantiali na tingkasani madaka seraya sampai idugan sa biaya atau kasamba pamuketan udi me siya tanu upama na ndagang isa niya pusto kasi apa makontong neangwang nan tuman na din kakataon sayarang pagana iminego na sunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingin walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khair umana ko kakataon ko di pangkelay ghaib na pakadakreng ko upama na makuha ko mapya lastak wa mamassani yasu nandudia ko masuga tamawag kagina mamu upama kasutaw na maygan masuga tamawag ka upama kakataon ko di ko pangkela na tigusya ay mo kita ko se na makayong pakipagraon ka dia kumuki to kando ko di ma-accident uri na aram pagsigam sani sa aki asundao na dia kumuki tro na sa tao pagtimbakan ko nakina kataon ka panganatasadan to yan ni mana dia ko kagedan natambuan to wa mamassani yasu dia ko upama na masuga tamawag in ana dasaki tigu Nabi Muhammad SAW illa yatabia nadhiru wa bashiru liqaumi yu'minuna yaku gaya bek na sinuwo kuno Allah taala amangindaw ko sa kanu marata na mamanudu ako man sa mapya kanu mga to nga pamaginuot manam nangi tanda ni kon ayatan niya yani mani ayatan niya na upama kakakana tobo datu sa di kana datu pambamasya sa di kana pambamasya na yadan det sa kanu tao apeng kakawasanin apeng kasana kadatunin namimaman kapeduwi na sama sa kapagagagan kan peduwu na mate kan na yaran mapia ng balingan ka sa kanu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah kanyaba nanyabong bay pada mga tanda sa men ka mate sutaw na tanda sa mapiyaba na amadaw ni benyaba ala ilaha illallah men ka makasabot na tanda sa yani manana mapia ipinagakhiran ito mga tao wala amin ka di makasabot kaya ni madaw na mga upa maraka sapi ndon san nanto bayanin mana na uming kapagganaan tanong pembatian tanong agama-agama Islam niya nanyaran so agama a pinakakumplito sayang ang na pinakakumplito ka yanin katimbayan mana ad nanto nakagina kadeo no tawon ad nanto sutaw napakaguntea sa kanu agama Islam nando kagunteanin so mga tao pangenggat kanu agama Islam kan nanto dining kasabutan kagina ya usto upama man kakasabutanin na di padtopi kanu Allah taala padjasatan na setan na yanin kapag kay kano mawagan to gay baki napakasungkang sa kitab nanto may mapya kay ginadaan mo na piningatan Allah ta ti Allah ta pamanzuyina lahu su'u amalihi faraahu hasana anten itaw yar nakabandaya sa kaninso gay bakani nanto mawag santo may mapya sa kanin nanto may ke meni na mapya nanto may meni na mapya kay nanto may nakabanda sa kanin natamo to di kanabon pakagay pasalita na padyasatan na setan kaya na kami ito na ambalingan tani bitiatan niya yanin mana na nanepad daw na niya dua kalimat to shahada yani mana so kadzaksi sa daya deta padzimban niya tabi sallallahu taala no so kadzaksi sa kanu sa banay aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinugunin na yani mana so yang unugay bakutaw magijamuli yan kakapagyo na simba ikapeganin na yang wangunan tuba na deta makaunot mo ba ikhlas Allah taala nandu makaunot sa kanu ini batal na pangitaban ngin panipad siya sa kapanunumbali nanging ining kumba yang iman amin kasukasumbali kadi kanaya kanu kapajumbali kanu pajumbali nanto lillahi taala kasi pajumbalin sa lebeng siya sa tampat siya sa kapanggay sa minatay sa Christmas ndo pansana kapajumbali di kana lillahi taala kaya pa daw na lillahi taala makayon sa kanu inisugon Allah taala to deta pajimban nakaliw sa kanu atuan ng agama Islam di kana akika kanya benakono ta akika kapag jumbali sa upaman akika na wata kapag jumbali sa opin na muna kapag jumbali kay pagganuli sa daram mga addressing ngimpan kapag ganuli sa pamaran pagsukuran mayroon ng tuwanan mapia mimbuata rizki ngimpan kapag ganuli ka to sa mong kadabon pagkajumbaking kanu dalilo pidsaksyan kanto sa la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah yani manana kapakay kaginan to ba uming kadi makaayo no ba na itagon ka sa ginawi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin daw kaya Muhammad isa bunay-bunay kanu sambeng ko ya bunay kinapayag sa sambeng kagina niya be simba niya upama na panggayabak sulawas nando so yang no sa peruku pajuyud pamikil so akal yang na panggayabak initundo gumi wa nusuki so kapanumbali ko kaginan to so tamo ko na wa mahyaya nanusu ukit to yang no programa ukit ko sa kapaguyag ko wa mamati ndo so kapapate ko na naisita na makagunturo makono to sa kanini batado la hutaan to upama na pangitaban
na antubay katimbayanin suka kamer, sukang gobyerno, nandusun pasan, na ang una makunot sa kanu pangitabano agama Islam, amin ka, banay mambu au pamana pangileno to subantang. Nanturun memoria, madaw tanu siya, makapanginok sa kanu ginawa ko, suntem panitaw, na yan dito, na upama kadi, dinin pajahadan, solau ta sa kapajaksi, amebe sa bitiatan niya, na nadobat, magumbaya sa kanin ka, magumbaya sa kanin, shahada sa kanin bipya, saya na iga natin sa mapiaso kapag Islamin, sa samangkup sa kanin, nando itago sa ginoy mga gamo, itimpo niya sa dunia niya. Na saya na niya be mga inipeno raho ta niya, pedubo na ebidensya, sa yani mana pijaksyan tanuba niya, sa daya deta pajimban, pangalimbaban, ndo paginugutan, pajangkupan, iya tabiya solaho ta kaso sa akolun, na nadainan, na niya ba inipeni niya ba pantag sa kurona niya, asampe sa guna, na angun tanuna, angun na tao, napiangin pa na, mau na mahogan sa me, kagina so dir, dar masugat a kurona sa nakadayo, dar nanto, naungan so kapalakon ka, naungan so kapambisnisan ka, ndo na natang ka siya sa walay, madakli, kwalya ka sa kadunia niya, kaginan to ba, inipeno raho ta, inunta, na peduwa bener, kaanan to atiya na kanang buwadi mong kilay, yaw pakeon pa daw ng mga doktora na sampe sa guna na napia Amerikana niya pa man nakagla lango ng mga day pa na mga masaya na niya na yan dito na iutan ng mga ni Salaho Ta'ala iutan ng mga ni Salaho Ta'ala sa dahil makapita sa mayang tan kadahayod tanong ipalipusan tanong ng Salaho Ta'ala sa karunia approving na iniba tayo nin kadana mo na pidaw ng Salaho Ta'ala wala nabaluan na kung bishay minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarati wa bashiri sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nya sa suratul Baqarah dan ang kabalisin ti Salaho Ta'ala na bataw namin sa kanu nga ibataw ng Salaho Ta'ala sa kita no bisay minal khawf dilk wal ju nanukang utam wal ju wanaqsi minal amwal kagguya nga tamuk wal ampus nanukagguya nga upama na mga Ginoo ni tamuk guyang stamuk sa me tidto kinalugi na mga dalpanya kagina so piaso mga plena di pa pakalayug langon no mga bisnis di pa kadawi na di kanambe kinaguya nga tamuk kana wal ampus nandu nyimpan mga Ginoo kamarak limatay na marak benaminatay sa niya be sabapin yani mana madake ibatahon raho ta ogera yan pidawin wa bashir sabirin pamanuddo kaya Muhammad kanu mga taon to mga pagsabal sa kanun to babatayo kagi na kami to na piasa siya tanubutaman upama na umanan tanuboy bitiatan niya patayos tanuman sa kanu upama na namagan to pamaasan kanun raho ta sa kanu niya kinami biteletan ya importante na mau tanu napunsingan sa pedu ibitian niya sa dua kalimat syahada niya yani mana so asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jukur tanu sallallahu taala sa kanu niya kinami biteleta no ito po na pagjukuran ko sa kanu mga sugo o bay mama pamaasan kanu Allah taala na siya butaman jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.